الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين इमाम में तशरीफ रखे हुए उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फिद दारैन व अहसनल जज़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र हम्द व सना, जिस रब तबारक व तआला ने हमें ये अजीम और रहमत वाला दिन अता किया। सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह। मेरे अजीज